मामला है और यही बात हो रही है कि बिलावल भुट्टो साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जो गए हैं, उनसे मुलाकात की है, तो उसके पीछे जो मेन रीज़न थी वो अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का मामला ही है। लेकिन JUIF की जानिब से इस बात को एडमिट नहीं किया जा रहा कि कोई एजेंडा नहीं था। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि नाम भी जो है महमूद खान अचकज़ई साहब का वो फाइनल नहीं हो रहा, उसका नोटिफिकेशन नहीं हो रहा है। फाइनल तो कर लिया अपोजिशन ने। तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। 18वीं तरमीम की भी आज बात हुई है और 27वीं तरमीम की बाज़गश्त भी है। कामरान मुर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है JUIF के, सेनेटर हैं। कामरान मुर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये जो मुलाकात है, ये तमाम लोग जो हैं JUI के अलावा इसी से रिलेट कर रहे हैं कि मौलाना साहब के दर पर जाने की वजह यह है कि मौलाना साहब आप किसी तरह से मान जाएं और अचकज़ई साहब जो हैं उनको ना अपोजिशन लीडर बनाना पड़े। आपके इल्म में है क्या गुफ्तगू हुई है, क्या बातचीत हुई है? मैंने पूछा था, खुद तो मैं मौजूद नहीं था, मैंने पूछा था और इस पूछने की वजह भी ये थी कि मैं मीडिया को इस बात को रिस्पॉन्ड कर सकूं। सर, तो मुझे जो बताया गया था वो कड़छी काल के हवाले से ही बताया गया है कि कड़छी काल थी और इसमें न तो अपोजिशन लीडर के हवाले से कोई बात हुई है। पॉलिटिकल मामला दो के ज़ेर गौर आए हैं, मगर ना अपोजिशन लीडर के हवाले से बात हुई है, ना हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि ना हम उसमें इंटरेस्टेड हैं और ना ही कोई किसी किस्म की डिस्प्यूटेड लेजिस्लेशन की कोई ऐसी बात आई। गपशप जरूर हुई है बाकी मामला के हवाले से, मगर ना कोई ऑफर, ना कोई एक्सेप्टेंस, इस तरह की कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं है। ये एक और चीज क्लियर कर दूं कि इससे पहले किसी और एंगल से इशारतन कनायतन जो है वो ये कहा जाता था कि मौलाना को जो है वो बना देंगे, अपोजिशन लीडर बना देंगे, मगर मौलाना कभी भी जो है वो कमजोर अपोजिशन लीडर या कोई कमजोर पोजीशन लेने के लिए जो है ना वो तैयार नहीं है, क्योंकि फिर जो है वो आपके मामला जो है दूसरों के हाथ में चले जाते हैं और आप ब्लैक में सर सॉरी, माजी में किसी ने डायरेक्ट मौलाना साहब को भी ये कहा था नून लीग की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, या फिर ये बातें ही थी जो मीडिया पे होती हैं? नहीं, पीपल्स पार्टी और नून की तरफ से माजी की बात नहीं मैं करता। ये जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है ना वो जब कोई इकट्ठे चलने की बातें थी तो ये डायरेक्ट नहीं थी, मगर ये बीच में जो है ना ये फीलर छोड़ दिया जाता था कि मौलाना के हवाले से, कि उनका अपोजिशन लीडर के हवाले से या उसके साथ की जो है ना वो लीडर। सर, ये तो बताइएगा कि ये लिख के दे दिया महमूद खान अचकज़ई, आपके भी अच्छे दोस्त हैं, मौलाना साहब के साथ बड़े उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, ज़ाती ताल्लुकात हैं। जब लिख कर दे दिया गया कि उनको अपोजिशन लीडर बनाया जाए, तो अब उनको अपोजिशन लीडर ना बनाना क्या कोई आईनी नुक्ता है? और दूसरा, क्या मौलाना साहब इस मामले पे महमूद खान अचकज़ई की सपोर्ट करेंगे? ऐसा है कि लिख के तो दिया है PTI ने, और PTI एक बड़ी इस वक्त जो है ना अपोजिशन में पार्टी है, तो हम इसकी लेजिटिमेसी जो है ना वो पार्लियामान की माने या ना माने, मगर पार्लियामान के अंदर जो है, चूँकि हम भी पार्लियामान में बैठे हुए हैं, तो हमने इसकी किसी न किसी हद तक जो है ना वो उसका हिस्सा है। तो वो एक बड़ी पार्टी है इसकी उसमें पार्लियामान के अंदर। तो पार्लियामान के अंदर जो बड़ी पार्टी होती है, ये वही जो है, अगर वो ट्रेजरी में नहीं है, अगर वो दूसरी तरफ नहीं है, हुकूमत में नहीं है, तो ये उसी का हक होता है कि वो अपना पार्लियामान, अपना अपोजिशन लीडर लाए। ये अपोजिशन लीडर एक नहीं होता, पार्लियामानी लीडर कई होते हैं, बहुत पार्टी का होता है, मगर अपोजिशन लीडर एक होते हैं। स्पीकर साहब क्यों इसमें इतनी डिले कर रहे हैं? ये तो मुझे नहीं पता, ये तो स्पीकर साहब से पूछना पड़ेगा कि वो क्यों डिले कर रहे हैं, मगर ये हक होता है, मैं मतलब फिर दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को, ये हक होता है जो भी पार्लियामान के अंदर अपोजिशन में बड़ी पार्टी हो वो अपना वो कर सकते हैं। एक और सूरत भी मुमकिन है कि अगर वो बहुत सारी पार्टियां अपोजिशन में बैठी हैं तो वो बाज़ औक़ात मिल के भी अपना बना लें। साकिब साहब, कामरान साहब, ये बताइएगा कि जो JUIF है वो खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी स्टेक होल्डर है, बेशक अपोजिशन में है लेकिन बड़ी स्टेक होल्डर है। दूसरी तरफ अगर नौ मुंतखब वज़ीर आला जो है अभी काबीना उन्होंने नहीं बनाया, वो कब बनाएंगे,
لیکن پچھلے 3-4 دنوں میں بڑی تلخ لہجہ اس کے ساتھ انہوں نے تقاریر کی ہیں. آپ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو لہجہ ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ نومبر پھر جو ہے وہ ہمیں سخت نظر آئے گا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ہم اس کا ایک دفعہ پارٹی سے باہر نکل کے اوپن تجزیہ کر سکتے ہیں. جو جس شخص کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامنیٹ کیا گیا اور وہ الیکٹ ہوئے وزیر اعلیٰ کے لیے صوبہ خیبر پختونخوا میں، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے اس پلاٹ کے اگینسٹ ان کے سلیکشن بائی دی پارٹی لیڈر. پارٹی لیڈر کوئی مانے یا نہ مانے، بہرحال وہ پارٹی لیڈر ہے. تو ان کی کوالیفیکیشن یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ چونکہ پہلے گنڈاپور صاحب دونوں طرف سے کھیل رہے تھے، تو یہ ایک طرف کھیلیں گے اور تلخ کھیلیں گے. تو اب یہ اپنی کوالیفیکیشن جو ہے نا، جو جس وجہ سے یہ بنائے گئے ہیں اس کو پروو کر رہے ہیں. مگر اس کا نتیجہ جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں نکلے گا. وہ پارٹی کے لیے بھی خراب ہو جائے گا، وہ ان کے اپنے لیے بھی خراب ہو جائے گا. اور یہ میرا خیال ہے ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی یہ پی ٹی آئی کو جو ہے نقصان دے گی یہ بات. اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے وہ اسمبلیوں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد ان کو نقصان ہوا. بعض جگہوں پہ معاملات سیٹل ہو سکتے تھے کسی نہ کسی طرح سے، وہ سیٹلمنٹ سے جو ہے نا وہ نہیں آئے. اب یہاں پہ ان کی آئینی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، مگر وہ اپنی کوالیفیکیشن کو پروو کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اس کا نقصان اچھا بنیادی چیز دیکھیں، اگر کامران مرتضیٰ صاحب تو کوالیفیکیشن ویسے آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وجہ ایک یہ ہے، کوالیفیکیشن کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے، ان کے ایکسپیرینس کے اوپر، تو وہ یہی ہونی چاہیے وزیر اعلیٰ کے لیے کہ وہ ایک ایم پی اے ہو، وہ ایک ایم پی اے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آفس میں آنے کے بعد آفس میں ایک خاص کوالیفیکیشن جو عمران خان صاحب کی نظر میں، ہاں جی وہ میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں سر، آپ سمجھتے ہیں کہ آفس میں آنے کے بعد وہ سیکھ جائیں گے کہ جب آپ کے پاس آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری پڑ جاتی ہے تو پھر کئی معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں چلتے ہیں، آپ کو زیرک بن کے آپ کو سمجھداری سے چلانے پڑتے ہیں. اس میں ایک اضافہ کرنے ایک سوال کا، اور کیا سمجھتے ہیں آپ کہ باقی جگہوں پر بھی جب وزیر اعلیٰ سارے ابھی کوالیفیکیشن کے مطابق ٹھیک ہیں؟ دیکھیے باقی جگہوں پہ تو کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ کتنا تابع دار ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ابھی اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا الٹ لے صحیح. ہم نے آج آپ سے آج کی کوالیفیکیشن یہی ہے کہ آپ کتنے تابع دار ہو، کتنے دیگر. اچھا سر اس میں بتا دیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کو ایک بڑی ذمہ داری ملتی ہے اس کے بعد چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں؟ علی امین گنڈاپور صاحب بھی بڑی سخت باتیں کرتے تھے، وزارت اعلیٰ ملی ہے تو اس کے بعد وہ تھوڑے سے نرم ہو گئے تھے. نہیں ایسا نہیں، وہ پہلے سے جو ہے نا وہ رابطوں میں تھے. اچھا ہاں وہ پہلے سے رابطوں میں تھے، اور بعض نجی جگہوں پہ رپورٹڈلی، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، رپورٹڈلی جو ہے نا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ میرا اپنا کمال ہے. اچھا وہ یہ انہوں نے بلیو کروایا ہوا تھا کہ میں چونکہ رابطوں میں ہوں اور میں آپ کے لیے رستہ نکال سکتا ہوں. وہ پارٹی لیڈر کو انہوں نے بلیو کروایا ہوا تھا، وہ مگر نہیں نکل پایا یا نہیں نکال پائے. اگر آپ کسی کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ممکن ہے کوئی آپ کے ساتھ بھی کھیل رہا ہو.